Hello, good morning. Dito tayo sa Sangandaan, Isin Sangandaan yan. Yan, Isin Sangandaan, Sangandaan, Isin Sangandaan. Yan o, monumento. Dito na sila idol. Dito na sila idol. Ah. Ah. Oh, bili ka. Lalaki. 700. 700. Oh. Bili na. Walang manok na lumalapit sa bahay nyo. Wala. Putang ina yun. Malas naman. Putang ina, malas. Okay na yan. Ay, magkano binigay niya? Eh, tama. Okay. Kaigit pa. Kaigit. Ha? Iba yan presyo yan. Yan, pangkatay talaga yan. Kakatay yan, di ba? Yan, pangkatay yan. Pangkatay. Ayan sila idol, ayan sila idol. Nakaigit pa, nakaigit.